Hello, good evening guys. Update lang sa tanim ko guys. Oh, malaki na guys. Malaki na yung tanim ko guys. Late yan guys. Ngayon lumaki na siya. Look. At saka yung pin niya. Lumaki na yung pin niya ko guys. Malapit na itong mamunga guys. Ito pa yung niya, saha. Naha na siya. See? Oh. Kamatis. Sana mamunga. Ito naman. Kamatis din. Look. Mga kamatis to guys. Tingnan kong kamatis. Look at guys. Wow. So, mga tanim. Itong kamatis ko guys. Tingnan mo yan. Tinanggalan ko yung mga dahon guys kasi mahangin, mapilay man sila. Uy. Ito. Yan. Yan. Kamatis. Ito pa. Bagong tanim ko lang guys kahapon. Yan. Nalilipat ko sila dito. Yan. At saka ito. Dito na si kamatis. Yes. Malaki na siya guys. Kamatis. Yes. Si kamatis. Nakawawa si kamatis. Nalubog sa tubig. Ha. Ito guys. Tawag ito guys. Yan. Tapos ito. Sibol. Onion leaves. Yan, onion leaves. Bagong tanim, guys. Yan, lapit lang po sa mga tanim ko. Ito, guys, oh. Rosemary to, guys. Rosemary. This is a rosemary. Yan, rosemary. Ito, hindi ko alam to. Mas mabango siya guys. Ay, sangig yata ito guys. Yes. Ito mint. Mint ito guys. Yes. Rosemary. Ang dami. Yes. Ito mint. Look at the mint. Fresh na fresh guys. Dami nila guys. Kunti lang itong tinanim guys. Dumami sila guys. Nagustuhan nila yung lupa. Yes. So, yes, kamatis ko namatay yata. Ito, mint pa rin to. Yan. Mint. Oh. Ito. Sangig yata. Sangig to guys, sangig. Taba. Mint. Look at guys. Ang dami. Okay. See you in my next videos guys. Thank you for watching. Support lang guys. Thank you so much for your support. Thank you guys sa support nyo. Thank you so much. See you in my next videos. Good night.